न्याय तो तुम आज तुम कार स्त्री है भीरो कार स्त्री भविष्य में गति तुमको अपनी तुम्हें बाहा भाई भाई हर संसार को और कोई आपत्ति नहीं है सब को सामाजिक संपर्क की इच्छा आज मैं बता दूं कि भविष्य में तुम पहले के जीवन के अशांत झड़ो चाहे गति स्त्री परिचय नहीं पूरे गुरु बाहर तार स्त्री बाद हां समय माने ये सब दुखित का बंद करे ए सुना अरे वेडी को बेसी जय जगन्नाथ दर्शक देवता आपण मानक समीर कुमार लेंका भूमिष्ठ प्रणाम भल पाइबा शिवानी गणनाट्य तरफ आपण मान प्रति शुभकामना। एवं आमर नुआ नाटक रेलसेल चालू अच्छी रज सुंदरी को सज सिंदूर रज सुंदरी को सज सिंदूर ये नाटक को निर्देशन सजाऊँच से यात्रा जगतर रिंग मास्टर किशोर खंडुआ। रज सुंदरी की सज सिंदूर नाटक को सजाऊँच यात्रा जगतर रिंग मास्टर किशोर खंडुआ। अनुष्ठान द्वितीय नाटक द्वितीय अवदान आमर चालू अच्छी रज सुंदरी को सज सिंदूर नाटक आमर रेलसेल चालू अच्छी शिवानी गणनाट्य आखड़ा शाल आपण मानक वीडियो छड़ा जाउची। अनुष्ठान द्वितीय नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर आमर प्रस्तुत चलती से नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। खूब कम दिन भितर आमे आपण मानक पाखरे पहुँची जीवु। तीन खंड नाटक नुआ नाटक नहींकि अनुष्ठान तीन खंड नाटक ए वर्ष नुआ नाटक 25-26 यात्रा ऋतु रे आमर प्रथम नाटक फाइनाल सरी। प्रथम नाटक मेम साहेब एवं द्वितीय नाटक एवं रेलसेल चालू अच्छी रज सुंदरी को सज सिंदूर एवं तृतीय नाटक आमर रेलसेल हम यही रज सुंदरी की सज सिंदूर फाइनाल सैला परे तृतीय नाटक ए मन काशी वृंदावन ए मन काशी वृंदावन
ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର 3 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ 25-26 ଯାତ୍ରା ଋତୁରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ଏବେ ରେଲସେଲ ଚାଲୁଅଛି। ଶିବାନୀ ଆଖଡ଼ା ଘରୁ ଧୁମଧାମରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରେଲସେଲ। ଏହି ନାଟକକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର ନାଟକକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଗମ ମିଶ୍ର ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଚୁଇଁ ସାର୍। ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ନାଟକ ଅନେକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏହି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ନାଟକ ସେହି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ନାଟକ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ନାଟକ ଏବେ ରେଲସେଲ ଚାଲୁଅଛି ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର। ଆମର କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନାଟକ ରେଲସେଲରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଟକ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର ସମସ୍ତେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି ବସି। କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପିଲାବେଳେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମିତି ପାଠ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ନାଟକ ଏବେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ରେଲସେଲ ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି। ଏବେ ଖାଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଆମର ସେଟିଂ କରାହେବ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ BGM ବସିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ BGM ବସିଲା। ଆମର ଖଳନାୟକ କାୟା ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଦର୍ଶକ ଦେବତା। ଜୟ ମା ଶିବାନୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଛେଇବେନି। ତୁରନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଦର୍ଶକ ଦେବତା। ଜୟ ମା ଶିବାନୀ।